के गर्नु सकेन भने साहब यतापट्टि पल्टेको भए ल यता ढुङ्गा चाहिँ यता भएन के हो कसो तिने बसिदियो भने के हो कसो ला बसिदियो आहा हो भने न ल यता ढुङ्गा चाहिँ यता भएन के हो कसो तिने बसिदियो भने के हो कसो ला बसिदियो आहा हो भने न Hey guys, please subscribe to our channel and press the bell icon. Also, don't forget to download our app from the Google Play Store to get daily news alerts and updates. Follow us on www.insideany.com.